सुप्रभातम। अद्य 31 डिसेम्बर 2021 तारिख 2021 मसीहार अंतिम दिवस तथा आगामी 2022 वर्षर शुभ आगमन परिप्रेक्षी आपण मानकु आगामी 2022 मसीहार अभिनंदन तथा स्वागत। तेरे आसतु आज 2021 मसीहा शेष दिन किसी खबर को नहीं आमर यही उपस्थापना। आज मुख्य खबर संवाद परिवेशन कर छोटू तंती। दैनिक संक्रमण 33 दिन पर 10,000 टपिला नुआ दिल्ली। ओमिक्रॉन सहित कोरोना संक्रमण देश में वृद्धि पाई। गुरुवार सकाल सुधा गत 24 घंटे नुआ कोरोना संक्रमित संख्या 13,154 होता बेले बुधवार ठारू यह 43% अधिक। बुधवार नुआ संक्रमित संख्या 9,195 थिला। नवेम्बर 26 पर अर्थात 33 दिन पर यही संख्या 20,000 अतिक्रम करिछि। राज्य में आउ 5 ओमिक्रॉन आक्रांत। 10 दिन में 14 चिन्हट। कोरोना 225 संक्रमित जड़े मृत्यु। आसिला जनवरी मासर मार्गदर्शिका बणभोजी मना कर्फ्यू कठोर। भुवनेश्वर हृषिकेश को केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार। दिग्राज ब्रह्मा को बाल साहित्य और देवव्रत को युव पुरस्कार। मोट 5 ओडिया पुरस्कृत हेबे। भुवनेश्वर विशिष्ट कवि ओडिशा साहित्य अकादमी सभापति डॉक्टर हृषिकेश मल्लिक को मिलिबो केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार। कविता पुस्तक सरी जाइथिबा अफेरा पाई एही पुरस्कार पाइबे। सेहीपरि विशिष्ट शिशु साहित्यक डॉक्टर दिग्राज ब्रह्मा को कविता संकलन गीत कहे भीतर कथा पाई बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान करा जिवो। युव साहित्यिक देवव्रत दास को गल्प पुस्तक स्पर्श और अन्य गल्प पाई एकाडेमी युव पुरस्कार प्रदान करा जिवो। गुरुवार एकाडेमी कार्यकारी सभापति बैठक पुरस्कार संपर्क घोषणा करथिले। विधायक किशोर महांती परलोक। झारसुगुड़ा भिड़ रोक नियम भांगिले जरिमाना। योजना मालमाल हिताधिकारी पाखरे पहुंचनी सुफल। 61.8% गर्भवती 64% शिशु रक्तहीनतार पीड़ित। जातीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण विवरणीर विकल चित्र। 15 ରୁ 19 वर्ष वयस्क 65.5% किशोरी रक्तहीनतार शिकार। ममता योजन क्रमागत बजेट अर्थ ह्रास। 5 वर्ष 14.6% अधिक गर्भवती रक्तहीनतार शिकार। 64.2% शिशु अपपुष्टिर शिकार। कमुछि शिशु मृत्यु हार। भुवनेश्वर सीमांतरे सत्ता खोजुछि ओडिया विद्यालय। सीमांतरे सत्ता खोजुछि ओडिया विद्यालय। पिला को टाणुछि आंध्र आंबावाड़ी। रायगड़ा राज्य सरकार दमुहा नीति और जिला शिक्षा विभाग दायित्वहीनता कार्य जो एवं आंध्र मुआ होती सीमांतर छात्र छात्री। केंद्र देला हिताधिकारी तालिका। टीका नेबे 23,65,000 किशोर। भुवनेश्वर मौजूद रही 14 लाख पान। वर्तमान देश विदेश खबर। आउ 6 आतंकवादी निपात बाकी रहिले 200। श्रीनगर कोरोना बेले विधानसभा निर्वाचन नहीं ईसी को आलोचना। सबु दल राजी अटकबनी निर्वाचन। नुआ दिल्ली अरुणाचल प्रदेश अंतर्गत 15टी अंचल नुआ ना देला चीन। नुआ दिल्ली
ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପଞ୍ଜାବର ଆଉ 2 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଜମିର ଭାରି ଚାହିଦା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ମୋଦିଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ 2 ମାସରେ 10 ଥର। ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଲୋଗାନ ଫରକ ସାଫ ହେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। କାଳିଚରଣ ମହାରାଜ ଖଜୁରାହରୁ ଗିରଫ। ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରାହୁଲ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭଣ୍ଡୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି 5 ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କର୍ମୀ ଗିରଫ। କାନପୁର। ରାଜ୍ୟ ଖବର। 30ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପହଞ୍ଚିଲା ଭୋଟ ବାକ୍ସ। ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ। ବ୍ରହ୍ମପୁର। 8 ପ୍ଲଟକୁ ମିଶାଇ 79 ଲକ୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ। ବଢ଼ିବ ଗିରଫଦାରୀ। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ। ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଦେବେ ତଦନ୍ତ ତଥ୍ୟ। ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତାଗିଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଅସୁସ୍ଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସ୍ତ୍ରୀର ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। 6 ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଳା ଓ କଳାକାରଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ। କଳିଙ୍ଗ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏକା ନାଁରେ ଅନେକ ଗାଁ। ରାୟଗଡ଼ା ଦୂରରେ ଆଉ ଏକ ରାୟଗଡ଼ା। ଟିକାକରଣ 5 କୋଟି ନିକଟତର। ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେନିଆ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ, ବରକନ୍ୟା ସମେତ 7 ଗୁରୁତର। ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡାଦାନ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ। ବାଣପୁରରୁ ଚିତାବାଘ ଛାଲ ଜବତ। ଯୁବକ ଗିରଫ। 13 ବର୍ଷ ତଳୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ମଦର ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଖବର। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ। ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫାଇନାଲ ଆଜି। ଜାତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହକି ଶିବିର ପାଇଁ 60 ଖେଳାଳି ମନୋନୀତ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 8 ଖେଳାଳି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବାସ୍କେଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ 2 ମୁକୁଟ। ମହିଳାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପବିଜେତା। କଟକ। ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶାର 199 ରନ୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 50ରେ 3। କଟକ। ଅନ୍ତଃ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଓ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର କପ୍ କ୍ରିକେଟ ସେମିରେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର ଓ ଜେଏମ୍ଡି। ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ପରେ ଅବସର ନେବେ ଟେଲର। ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ
ଆରିଫଙ୍କୁ 2ଟି ବିଭାଗରେ ଯୋଗ୍ୟତା। ସନ୍ତୋଷ ସ୍ମାରକୀ କ୍ରିକେଟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୱିଣ୍ଡ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର କପ୍ କ୍ରିକେଟ ସେମିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ମାରକୀ କ୍ରିକେଟ ଟାଉନକୁ ହରାଇଲା ଜୁଭେନାଇଲ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କଲା ଭାରତ। ସାମି ବୁମରାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ସେଞ୍ଚୁରିଆନ। ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜୟରୁ ବଞ୍ଚିବା ସହ ଭାରତ 2021 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅବୈଧ ଦୁର୍ଗ ରହିଥିବା ବ୍ରିସବେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। ICC ବର୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟି20 ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଦୌଡ଼ରେ ମାନ୍ଦାନା। ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରୀ ବୁନ୍ଙ୍କୁ କରୋନା 4 ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍। ସାମି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ପେସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। କୋହଲି। 2021 ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସଫଳ ବର୍ଷ।